Guys, magsimula na tayo sa pagbula guys. Dalawang manok, malaki, buo. Oh, ito na mga kaibigan. Unang bula. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. 11. 12 mga kaibigan. 13. 14. Bro, lampasan mo muna ako bro. 15. Lampasan mo muna ako. 16. 17. 18. 19. O, kalahating 40 mga kaibigan. 20. 21. Ayan na, malapit na. 22. 23. Tira Rabanos. 24. 25. 26. 27. 28. Bilang lang yan. Bilang lang yan. 29. 30. 10 na lang. Malapit-lapit na. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ano to? Oh, last bull. Ball. Ito na, pinipintana last bull mga kaibigan. One digit. One digit. Tayo 5. Ah. Yun. Ilmir. Oh, ito. 5. One digit. One digit Cinco, guys. kaibigan ng lumabas. Ano yung saya? Mapalad. Pusa. Bakante pa nga yan. Bakante ito ngayon. Pag-ikot ko pa lang doon nga. Hindi, yung pagtaya niya, bakante pa yung 5. O, ito. Si Ito na, Ilmir. kaibigan. Halagang 100 din na yan, Ilmir. 4, 5, 6, tsaka Ambak mo, isang daan 30. Ay, dalawang manok? Dalawang manok.